now we are in English for engineering course, so I think it will be weird because we should communicate with English language. Do you prefer to like 100% of English language, or we can mixture both English and Indonesian language? That's our Mix. Mix, okay. Okay, so for the first session with me in this English for Engineering program, actually I will focus on writing. Jadi saya akan fokus di bagian writing atau menulis. Kemudian nanti setelah saya sepertinya akan will be focus on speaking, seperti itu. So our topic today will be engaged with academic writing. I'm pretty sure that previously Ms. Ida have explained you about the structure of academic article, and maybe some of you have ever read academic article that I submit like in river engineering course, but maybe for beginner, first year student, second year student, maybe it's a little bit you need more effort to do with the reading. Jadi saya pernah mengirim beberapa artikel yang udah pernah teman-teman baca ketika di mata kuliah sungai, itu banyak sekali jurnal kurang lebih seperti itu. Bagaimana susunan artikelnya seperti introduction, research method, kemudian results and discussion, kemudian conclusion and etc. seperti itu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang maksudnya baru tahun kedua, angkatan 2020, mungkin belum banyak mengenal atau engage dengan yang namanya artikel atau paper seperti itu. Nah, kurang lebih we will discuss about the structure of the academic writing, especially in the academic journal in here. And the second topic we will discuss about the debatable and non-debatable claims. Jadi kalau kita misalnya bikin kayak suatu paper gitu ya, kan kita perlu kayak membuat gimana cara mengawali suatu paragraf agar kalimatnya itu baik. Jadi how to start our sentence so we can make a good paragraph in the whole manuscript, seperti itu. And we will discuss these topics today. Hopefully the time will enough for these materials. Okay. So actually, I delivered this material. Previously, it is displayed by Anthony Newman from Elsevier, and it is delivered in Birmingham, November 2010. So how to get your article published? Jadi from title to reference. Jadi di sini dia akan menjelaskan struktur dari suatu artikel atau jurnal dari awal sampai akhir itu seperti apa. Nah, itulah yang sebenarnya akan kita bahas pada kesempatan hari ini. So, actually, before you start, jadi sebenarnya problem orang-orang Indonesia itu, the Indonesian problem today is about writing and reading. Jadi kalau kita diminta reading atau membaca banyak itu kayak, it's, kayak males dan lain sebagainya. Apalagi kalau diminta menulis. Padahal, if we want to write in a good paragraph, I think we should like read a lot. Jadi sebelum kita bikin suatu kalimat atau menulis suatu paragraf yang baik, sebenarnya kita perlu banyak baca yang banyak juga. Jadi kalau kita misalnya nulis topik tertentu, kita bisa explore banyak kosakata, reference dan lain-lain kayak gitu. Nah, before you start to write something, to write a good paragraph, I think you should not be panic. Because maybe some of Indonesian or most Indonesians say that writing is very difficult because we don't have any idea what should we write, seperti itu. Jadi don't panic. Jadi kita udah ada dalam suatu artikel ilmiah jurnal itu, we have the organization, structure organization about what should we write from the very beginning of the article until the end of the article. Okay, questions to answer before you write. Jadi sebelum kita menulis, kita perlu bertanya pada diri kita sendiri ya, atau mungkin kalau misalnya itu adalah suatu pekerjaan berkelompok seperti itu kan pasti untuk menyatukan ide untuk menulis itu kan agak susah kayak gitu kan. Nah sebenarnya
there are several steps that we can introduce to our early step of our writing. First is about, is it new and interesting? Apakah tulisan yang kita tulis itu adalah baru dan menarik buat pembaca? I mean, we have the target, we have the audience, and then is it a current hot topic? Apakah topik itu kayak masih trending saat ini? And then have you provided solution to some difficult problems? Jadi kalau misalnya kita mau mengkaji suatu permasalahan, apakah kita udah menemukan metode gimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut? Apa belum kayak gitu? And then dan yang paling utama adalah, are you ready to publish at this point? Jadi sebenarnya apakah kita benar-benar siap untuk melakukan menulis ini kemudian publish ke mungkin ke jurnal sistem dan lain sebagainya? Karena sekali kita mau publish berarti kita sudah siap bahwa tulisan kita akan dibaca oleh banyak orang, kayak gitu. Jadi if all answers are yes, then start preparation for your manuscript. Jadi kalau misalnya udah yes semua jawabannya, berarti kalian udah siap untuk melakukan suatu publikasi kayak gitu. Tapi ada suatu keadaan di mana kayak kalian memang harus publish. Misalnya if you are in higher degree in master or doctoral program, I think you have an obligation to publish like maybe several writings from your research. So I think some of points people should be pushed to publish their writing. Jadi perlu ditekan kadang-kadang untuk mempublish tulisannya. Okay, so actually in the journal system, we have many type of manuscripts. So there are several types that we can write. First is about full articles. So academic journals, like what you read before, most of them are full articles. Jadi kalau misalnya kalian lihat jurnal-jurnal yang ada di Google atau misalnya di jurnal sistem kayak gitu yang berhubungan sama teknik sipil, kebanyakan mereka full articles. Jadi full articles itu kayak there are introduction and then research background and then research method, results and discussion, conclusion, reference, seperti itu. Nah, kemudian there are some types also, letters or rapid communication or short communication. So this is much shorter than full articles. Usually full articles consist of maybe 8 until 10 page, but the letters or rapid communication, maybe it only consists of 1 or 2 pages only. And then the third is about the review papers. So review papers is it's about the literature review. Jadi review papers itu kayak kita pengen mereview suatu metode atau mereview suatu hasil. Jadi kita nggak melakukan penelitian apapun. Jadi review itu kayak ya emang literature review. Jadi kayak misalnya kita diminta untuk membuat review papers. Jadi kita biasanya ada jurnal yang menargetkan bahwa untuk review papers minimal referensinya adalah 100 sampai 150 daftar pustaka. Biasanya seperti itu. Jadi kita perlu melis mereka pakai metode apa, kemudian pembahasan seperti apa, kurangnya seperti apa. Habis itu kita bahas discuss di discussion itu, baru di conclusion, di simpulan. Kira-kira misalnya kita melakukan review papers di bidang ini, bencana banjir misalnya. Banyak penelitian terkait itu. Ada di Jawa, ada di Indonesia, ada di luar negeri, entah di Australia, Jepang, dan lain-lain. Makanya mereka punya banyak metode. Nah, kira-kira dari metode ini mana yang paling baik, mana yang paling efisien. Nah, itu bisa disebut dengan review papers. Jadi kita cuma lihat paper-paper itu, kemudian kita evaluate, oh ternyata di Jepang metodenya lebih baik, bisa di-apply di Indonesia kayak gitu. Kurang lebih review papers adalah ya kayak it's a lot of reading works. Jadi lebih banyak ke reading untuk review papers. Kalau full articles kan kita perlu research methodology, jadi kita perlu analisis, kita perlu running model, dan baru kita dapat conclusion-nya seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu type of manuscripts. Ada 3 umumnya seperti itu. Kemudian identify the right audience for your paper. Jadi kalau misalnya kita nulis, kita perlu tahu audiensnya itu mau siapa. Jadi we should firstly identify the audience. Jadi kalau misalnya mahasiswa yang S2 atau S3 itu biasanya audiensnya lebih
lebih luas, jadi lebih masyarakat umum. Kalau misalnya yang undergraduate, target jurnalnya biasanya ya ini, biasanya sesama mahasiswa undergraduate seperti itu. Jadi the audience actually can replicate your works. Jadi sebenarnya paper yang baik itu adalah ketika metodologi penelitiannya itu dapat direplikasi oleh orang lain di tempat yang beda kayak gitu. Jadi misalnya kalian ada salah satu yang udah misalnya publish di jurnal ini misalnya. Nah, kalau misalnya metodenya itu bisa direplikasi oleh orang lain di tempat yang berbeda, seperti itu berarti paper kalian udah baik kayak gitu. Nah, biasanya untuk verify apakah whether your manuscript is good or not, biasanya there are reviewers. Jadi ada apa ya, semacam pihak yang membaca artikel kalian sebelum dipublish kayak gitu. Jadi istilahnya kayak dosen pembimbing, dosen penguji, istilahnya seperti itu. Jadi ketika kalian submit paper di suatu jurnal, itu akan diterima oleh editor jurnal itu. Habis itu editor akan memberikan paper itu ke dosen X, dosen Y di universitas yang berbeda. Kalau misalnya mereka menyetujui, berarti kurang lebih itu papernya udah layak dipublish, kurang lebih seperti itu. Jadi we should firstly identify the audience first, and then we should verify their interest in the topic. Jadi kita perlu tahu interest topiknya itu apa aja. Jadi misalnya di bidang hidro atau di bidang struktur atau di bidang transport, kira-kira sekarang itu yang lagi ngetren topiknya apa sih? Kalau misalnya struktur kan kayak building information modeling kayak BIM, BIM. I think that's the latest trend about the structural engineering. And then mungkin di tempat lain, di peminat lain akan beda lagi kayak gitu. Nah, kemudian verify the range of interest, lokal versus international. Jadi sebelum kalian publish atau menulis, kalian pengen tulisan kalian itu dibaca oleh siapa? Apakah mau dibaca orang-orang lokal? I mean it's for just only Indonesian people, or maybe we should target the audience like in international level kayak gitu. Jadi kalau misalnya lokal berarti kalau kita nulis bisa pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau internasional berarti we should menulis dengan bahasa yang diakui oleh PBB. Entah itu bahasa Inggris dan bahasa lain yang diakui oleh PBB sebagai bahasa internasional. Tapi kurang lebih mayoritas di jurnal-jurnal yang top tier, jadi yang the first rank journal, biasanya mereka pakai bahasa Inggris kayak gitu. Oke, ketika kalian udah punya target, udah punya tulisan kayak gitu, kalian perlu memilih the best journal for submission. Karena kan banyak sekali jurnal di dunia ini, entah di Indonesia aja ada banyak, berarti di internasional lebih banyak lagi kayak gitu. Nah, gimana cara kita milihnya? Kita bisa melihat our references. Jadi kalau kita misalnya nulis itu kan kita pakai daftar pustaka gitu kan. Daftar pustaka kan pasti ada nama jurnal di situ. Nah, maybe we can submit our article to that journal system. Kemudian review recent publication in each candidate journal, find out the hot topics, the accepted types of articles. Jadi tadi kan kita udah sebut bahwa ada banyak jenis artikel ya, entah itu full articles, review, sama satunya lagi apa tadi? Letters, rapid communication. Nah, there are some journals that only accept the full articles but not letters or review papers. There are many journals that only accept the review papers but not letters or full articles. Jadi kita perlu identify apakah jurnal ini boleh ngirim full article atau cuman boleh kayak letters atau boleh review papers atau boleh ketiganya ini. I think we should identify the journal system first. Nah, kemudian ask yourself the following question. Is the journal peer-reviewed? Who is this journal's audience? What is the average time to print? What is the journal's impact factor? I think this is very important because is the journal peer-reviewed? Arti dari peer-reviewed ini adalah jurnal kita dibaca oleh dosen lain. Jadi misalnya ini ya, kalian dari UGM gitu kan, dari UGM, kemudian kalian submit ke jurnal milik dari Undip misalnya. Nah, Undip ini nanti diterima oleh editor namanya. Editor itu yang menerima seluruh artikel dari ini orang-orang yang submit kayak gitu. Nah, setelah itu editor akan mengirim ke reviewer.
Reviewer ini adalah yang membaca artikel kita, kemudian memutuskan apakah ini diterima apa enggak. Apakah perlu revisi apa enggak. Isinya kayak dosen penguji tapi dari tempat lain. Nah, reviewer ini bisa dari banyak kalangan, bisa dari univ lain kayak ITS atau perguruan tinggi yang lain, perguruan tinggi lain atau misalnya dari industri itu juga bisa. Tapi kebanyakan dari dosen-dosen dari perguruan tinggi biasanya entah itu negeri maupun swasta. Nah, itu adalah salah satu jurnal yang baik. One of the characteristic of the good journal is the journal is peer reviewed. Karena ada jurnal yang nggak ada peer reviewed-nya, jadi langsung diterima dan biasanya ranknya rendah dan bisa dikatakan sebagai like predatory journal. Predatory journal kayak jurnal predator itu kayak mereka cuman pengen paper kita, habis itu biasanya tuh some of the journal system need article processing charge. Jadi article processing charge. Jadi kayak apa ya? Kita perlu bayar ke jurnal tersebut. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh predatory journal untuk dapat duit dari akademia dari manapun di dunia ini kayak gitu. Nah, kemudian jurnal audience tadi kita udah, and then what is the average time to print? So I think it is very important also because some journals in the world have different time to print. Jadi misalnya kita submit submitnya 2021 misalnya bulan Januari gitu kan. Tapi bisa jadi kita udah diterima misalnya Mei 2021. Ini habis melalui editor, melalui reviewer, revisi, ke reviewer lagi, revisi ternyata udah diterima Mei 2021. Tapi ternyata usually the journal only publish like on September and January misalnya. Jadi misalnya ada jurnal yang terbitnya itu cuma September, Januari. Jadi kalau misalnya kita keterima Mei, berarti kita perlu nunggu sampai publikasi jurnal selanjutnya yaitu September. Kayak gitu. Kemudian kalau misalnya September ternyata udah full bookingnya, jadi biasanya jurnal itu ada kayak setiap jurnal punya maximal lots. Misalnya there are like 6 or 10 papers only. Kemudian kita masuk ternyata kita adalah jurnal ke-11, berarti kita perlu dilempar ke edisi selanjutnya. Biasanya ke edisi Januari. That's why the time to print it differs from one journal to another. So I think you should consider maybe if you are in like master on doctoral course, doctoral program, I think you should consider about it also because kan kita kalau misalnya studi S2, S3 kan dibatasi kan. Berarti kan kita perlu memilih jurnal yang kira-kira waktu publishnya nggak terlalu lama dan sesuai dengan target kita mau graduate kapan kayak gitu. And then what is the journal's impact factor? Itu biasanya semakin tinggi impact-nya berarti semakin baik. Ada rumusnya sendiri biasanya. Nah, untuk submit itu kita perlu mendesain hanya satu jurnal. Kita do not submit to multiple journals because it will indicate in plagiarism. Jadi kita perlu memutuskan satu jurnal doang yang perlu kita target kayak gitu. Kalau misalnya jurnal ini ditolak, di reject seperti itu, boleh kita baru bisa pindah ke jurnal yang lain. Tapi kalau misalnya jurnal yang satu ini belum ngasih keputusan apapun, berarti kita belum bisa mensubmit artikel kita ke jurnal lain. Nah, untuk jurnal memutuskan apakah artikel kita diterima apa enggak, itu beda-beda. There are some journals that only need like 1 month, jadi cuma 1 bulan. Ada juga yang 1 tahun, bahkan kita nunggu 1 year, atau sampai 2 tahun, 2 years. That's why we should consider about the average time to print. Biasanya, usually every journals have their explanation in their website about this. Okay, actually there are the following problems appear much too frequently. Jadi ini adalah kata editor ya terkait paper-paper yang masuk ke jurnal-jurnal kayak gitu. Jadi submission of papers which are clearly out of scope. Jadi misalnya kita we have
an article about water resource engineering or maybe structural engineering or about civil engineering. However, we submit the article to the maybe environment or maybe science. Jadi kalau misalnya kita punya artikel di bidang teknik sipil, terus kita submit di bidang sains yang notabene khusus untuk teman-teman dari MIPA kayak gitu. Jadi kita clearly out of scope, biasanya langsung di reject sama editor. That's why we should consider about the scope of the journal, and then we can clearly say that this journal is appropriate for my paper kayak gitu. Failure to format the paper according to the guide for authors. So actually every journals have their guide for authors. Jadi masing-masing jurnal itu punya guidance beda-beda. Jadi format jurnal satu pasti beda yang lain. Jadi kalau misalnya mau submit ke jurnal A, B, C itu formatnya beda-beda. That's why you should carefully take a note about the guide for authors, and it is available on their website. And then inappropriate suggested reviewers, ini biasanya dari reviewers kita direvisi terus ternyata nggak layak, biasanya seperti itu. Kemudian inadequate standard of English, ini kalau misalnya kita publish dalam bahasa Inggris, biasanya kan kita agak kesusahan, jadi kita perlu kayak apa istilahnya, proofreading. Jadi proofreading itu adalah kita dalam step memperbaiki grammar kita. Jadi sebagai orang yang bukan bahasa native, jadi kita kan bukan bahasa native-nya bukan bahasa Inggris, sehingga kita perlu proofreading sebelum kita publish ke jurnal, sehingga artikel kita layak dibaca oleh international audience kayak gitu. Kemudian resubmission of rejected manuscripts without revision. Nah, kemudian ada juga kesalahan bahwa di mana biasanya kita mensubmit paper yang udah direject di jurnal lain, kemudian kita submit tanpa revisi lagi. Nah, itu biasanya kesalahan yang ada di beberapa artikel yang dikirim di international audience. Nah, how to make our manuscript look good or better? Firstly, it contains about clear, useful, and exciting scientific message, and then flows in a logical manner that the reader can follow. Jadi tulisan yang baik itu tulisan yang urut, maksudnya kita bisa baca urutannya, logikanya seperti apa. Jadi kita bisa tahu, oh ini permasalahannya ini, awalnya ini, terus diselesaikan dengan metode ini. Habis itu pembahasannya seperti ini, baru kesimpulan kayak gitu. Kemudian is formatted to best showcase to the material, and then is written in a style that transmits the message clearly. Jadi actually writing is about style. So I think most people or every people have their different style of writing. So I think it will be very difficult how to assess the writing is good or not for some people. And it is all about the reader. Remember, editors and reviewers are in this group. So writing a group manuscript is not easy. Jadi kita kalau menulis paper itu sebenarnya it's not easy. Be prepared to work hard on it. Cherish your work. If you do not take care, why should the journal? There is no secret recipe for success. Jadi nggak ada resep sukses untuk kita submit artikel langsung diterima kayak gitu. Karena writing is about dedication and hard work. Karena menulis is very difficult, that just mentioned in the previous slide. And then editors and reviewers are all basic scientists, just like you, make things easy to save their time. Jadi sebenarnya editor sama reviewer kan sama, misalnya mereka juga punya kegiatan. Kalau misalnya dosen berarti mereka mengajar, meneliti, nulis paper juga kayak gitu. Dan juga dosen-dosen itu juga mereka ketika publish paper itu juga pasti mereka banyak revisi, entah itu di reject. Dan itu adalah hal yang biasa. Jadi menulis yang baik itu maybe it need more experience, more dedication, and more hard work. Okay, this is the general structure of the full article. I think previously with Miss Ida, I think she mentioned about this, about the title, about the authors, abstract, keywords, main text. So the main text, we usually call it as IMRED.
IMRED is introduction, methods, results, and discussion or conclusion. And then the last article, usually we found like acknowledgements, references, and then supplementary material. However, this section is very rare. We found in Indonesia about the supplementary material. Usually we only found until the references. Okay, how to write actually. So this is a tip, maybe one of million tips that can you use to write a good article. First is you should firstly think about the figures and tables. So maybe most of you think that first we should think about the title. No. Jadi mungkin beberapa kita berpikir bahwa ketika kita nulis itu kita perlu nulis judulnya terlebih dahulu. Sebenarnya bukan judulnya terlebih dahulu, tapi kita perlu mempersiapkan figures dan tabel, gambar-gambar yang kita peroleh dari modeling, dari penelitian di lapangan, kemudian tabel-tabel dari hasil Excel kayak gitu. Kita perlu itu terlebih dahulu sebelum ke yang lain. Kalau itu udah disiapin, udah rapi kayak gitu, we can continue to the methods, results, and discussion. Jadi kita baru bisa ke metode, result, sama discussion. Kalau metode kan ya kita ketika melakukan penelitian seperti apa, itulah metodenya. Kemudian results and discussion, ya udah resultsnya mungkin dalam bentuk Excel, hasil modeling, mungkin dari penelitian lapangan seperti apa, itu yang menjadi results and discussion. Kemudian baru ke conclusions. Ini ya, conclusions, kesimpulan selesai, baru kita balik lagi ke yang introduction ini. Jadi setelah methods, result, discussion, conclusion, methods, result, discussion selesai, baru kita ke introduction. Baru kita bisa membayangkan sebenarnya kita pengen mendeliver apa, what problems that we would like to deliver in this paper. Jadi kalau kita udah punya bayangan hasilnya seperti ini, berarti introduction yang suitable with our paper is this. Jadi kita bisa tahu bahwa ini loh pendahuluan yang pas. Jadi misalnya conclusion kita ternyata salah satu permasalahan banjir itu bisa diatasi dengan normalisasi, bisa seperti itu. Jadi seharusnya di introduction kita lebih fokus on normalization, about flood. Jadi what is normalization, bla 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 bla, seperti itu. Nah setelah selesai baru kita ke abstrak. Karena abstrak ini, the abstract contains all of the introduction, methods, results, and discussion. Jadi we summarize the IMRED into abstrak itu biasanya 200 sampai 300 kata, nggak lebih. Kalau misalnya lebih biasanya disuruh potong. Oke, setelah itu baru kita bisa, we can decide the title. What is the best title that can sum up our methods, results, and discussion, and then the conclusion, and etc. So after we write all of this, we finally can step up to the title of the paper of our writing. Okay, I think that's about the structure of the article of the manuscript that we discussed. So I will explain more one by one about what is the title, what is the author's abstracts, and etc. So the first is about developing your title. So this is your opportunity to attract the reader's attention. Jadi ini adalah waktunya untuk ketika orang baca itu kan kita pasti yang pertama dilihat adalah judulnya kan, nggak mungkin langsung ke methods or results and discussion kayak gitu. Karena mereka pengen nyari referensi yang sesuai dengan penelitian mereka. Jadi if you can, you should make your title more attractive than the others. And then keep it informative and concise. So I think it is not good for you to make the title is a little bit complicated. So I think you should make it like simple. However, it's still informative for the readers. Avoid technical jargon and abbreviations, and then discuss with your co-authors. So I think this is very important also because the article consists of some authors, and I think all of you should agree about the title before you publish to the journal system. Okay, and then the abstract should stand alone.
consider it the advertisement of your article. So, jadi abstrak itu kayak apa ya? Kita mengiklankan paper kita kepada orang-orang. Jadi kalau misalnya abstraknya bagus, oh ini kayaknya artikelnya baik. But if our abstract construction is not as good as the readers expected, so I think it will be very difficult for the readers to read our writing. That's why abstract itu important. Should tell the prospective reader what you did and highlight the key findings. Jadi kita perlu meng-highlight apa penemuan kita di artikel itu. And then you must be accurate and specific. Jadi spesifik, gak usah bertele-tele karena itu udah dijelasin di main text-nya. Jadi di abstrak lebih padat aja, lebih singkat. A clear abstract will strongly influence whether or not your work is further considered. Jadi biasanya entah itu reviewers, editor, atau pembaca itu pasti baca abstraknya terlebih dahulu kan. Kalau misalnya abstraknya not strongly influenced to read further, I think it will be easy for our article to be rejected in journal system. Follow word limitation. This is very important. 50 until 30 words. Okay, maybe I will take the example. So I think the example is in here. Okay. So this is the example of my article that I submit in International Journal on Advanced Science, Engineering, and Information Technology. So this is the title, Structural and Green Infrastructure Mitigation Alternatives Prevent Ciliwung River from Water-Related Landslide. Jadi di paper ini menjelaskan bahwa permasalahan yang ada di paper ini adalah tanah longsor, di mana di Sungai Ciliwung diatasi dengan apa? Diatasi dengan structural and green infrastructure mitigation. Jadi mitigasi secara struktural sama green infrastructure. Kemudian baru kita develop abstraknya. Jadi kurang lebih 50-300 kata. Intinya adalah sebenarnya summary dari pendahuluan, kemudian permasalahannya apa, metodenya seperti apa, penemuan atau hasilnya itu seperti apa, kesimpulannya seperti apa. Itu intinya dari abstrak. Kemudian baru kita masuk ke keywords yang bisa, misalnya kalau misalnya ada orang Google artikel di internet kayak gitu, biasanya kita lebih gampang ditemukan. Jadi misalnya saya type disaster management, misalnya nanti ada artikel ini muncul di reference yang dapat dibaca oleh readers-nya. Oke, ini that's the keywords. These are the labels of your manuscripts and critical to correct indexing and searching. Jadi think Google. Jadi misalnya kalau misalnya kita pengen bikin keywords, kita perlu berpikir seperti Google. Jadi apa yang akan orang-orang Google, orang-orang ketik agar artikel saya ini akan muncul di situ. So think like Google. And then use only those abbreviations that are firmly established in the field. Jadi kalau kita misalnya pengen bikin singkatan-singkatan kayak gitu, singkatan-singkatannya yang udah diketahui publik, misalnya kayak DNA. Kalau misalnya kayak SAP, kemudian RMA, atau singkatan-singkatan yang lain yang itu cuman ada di teknik sipil, itu kemungkinan akan susah di trace oleh orang-orang di luar teknik sipil, misalnya dari teknik geodesi, teknik arsitektur, dan lain-lain. And then check the guide for authors about the number, label, definition, thesaurus, range, and other special requests. The introduction, ini bagian yang pertama ya, your chance to convince readers of the importance of your work. Jadi meskipun tadi introduction itu ditulis itu belakangan setelah kita nyampe kesimpulan, tapi kita perlu membuat introduction kita itu gimana ya? So the readers believe that this paper is very important, our problem is very important in our field, that's why it should be investigated. Jadi kita perlu meyakinkan pembaca bahwa penelitian kita itu permasalahannya sangat kompleks, sangat hot, ngetrend kayak gitu, sehingga ini perlu dilakukan dan perlu dibaca oleh orang-orang kayak gitu. Describe the problem,
are there any existing solution, what are their main limitation, and what do you hope to achieve. Jadi misalnya kalau misalnya ada kita misalnya permasalahannya banjir ya, banjir, are there any existing solutions? Maybe some of researchers or in the field today, the solutions only talk about the structural mitigation. Dari paper yang tadi saya tampilkan tadi, kebanyakan dari structural mitigation, entah itu normalisasi, entah itu pengerukan sedimen, dan lain-lain. Provide a perspective consistent with the nature of the journal. Nah, kemudian kita bikin perspektif baru. Kenapa nggak ada mitigasi yang lain, misalnya non-structural. Kemudian ketika kita udah baca, ternyata non-structural is very rare to be investigated. Jadi kayaknya mitigasi secara non-structural ini kurang ngetrend dan lain sebagainya. Padahal lebih like promising. Ternyata solusi ini kemungkinan lebih menjanjikan dibandingkan dengan structural mitigation. That's why we need to investigate the non-structural mitigation di sini kayak gitu. Introduce the main scientific publication on which your is based. Jadi kita perlu mensitasi couple of original and important works, including recent review articles. Jadi sebenarnya sebelum kita masuk ke introduction, kita perlu baca beberapa paper yang berhubungan sama structural mitigation di sini. Untuk literature review sebenarnya bukan gampang sih, agak susah juga sebenarnya. Cuman kurang lebih metodenya seperti ini. Kalau misalnya mau bikin kayak reference system ya, ini teman-teman yang semester AP ini kayak udah familiar sama sistem ini. Jadi kayak misalnya kita perlu cek title-nya seperti apa, authors-nya itu apa, siapa maksudnya authors, kemudian permasalahannya itu apa, problems, metodenya seperti apa, kemudian results and discussion-nya seperti apa, conclusions. Nah ini mungkin ada kayak gap itu kayak sesuatu yang belum diteliti oleh dia di research-nya. Jadi misalnya ini detailnya X dari author Y, problemnya sama, misalnya banjir ya, banjir. Ini metodenya dengan kanalisasi atau normalisasi, ini dengan mungkin kebijakan pemerintah, public policy, kemudian satunya ini mungkin pengerukan sedimen dredging itu. Nah, kemudian dari research and discussion udah disebutin kurang lebih seperti apa, konklusinya seperti apa. Ternyata mungkin kita bisa dapetin gap, ternyata kanalisasi punya kelemahan, weakness. Apa kelemahannya di sini kita sebutin, itu yang akan menjadi pertimbangan kita nanti di introduction. Kebijakannya, kenapa kebijakan doang? Ini kan cuman kayak social interview doang, social point of view. Mungkin dari science, entah itu dari engineering lebih complicated. Kemudian sedimen dredging, mungkin nggak cuman itu, mungkin bisa kayak tadi ya, kayak green infrastructure dan lain-lain. Intinya adalah kita mau introduce the main scientific publication on which your is based. Jadi ternyata banyak artikel tentang banjir, tapi mereka cuma jelasin ini. Padahal ini juga penting kayak green infrastructure, social science point of view. Kemudian ternyata kanalisasi ini juga banyak kelemahannya meskipun banyak digunakan oleh negara-negara berkembang kayak gitu. Kemudian editors had reference irrelevant to the work or inappropriate judgment on your own achievements. Jadi kalau misalnya ada reference yang nggak sesuai, biasanya editor udah kayak bad mood gitu, jadi kayak udah nggak pengen baca paper kita lagi kayak gitu. Kemudian beberapa kegagalan di introduction itu kita too wordy, jadi kebanyakan bertele-tele, padahal kita cuma butuh itu tadi beberapa poin itu aja, nggak perlu dibahas secara terlalu complicated kayak gitu. Kemudian a mixed bag of introduction with results, discussion, and conclusion thrown in for good measure. Jadi biasanya kita kalau misalnya introduction, kita kayak kecampur-campur. Oh ini kita perlu ada results-nya seperti ini, discussion seperti ini. Padahal itu nggak perlu. Kemudian has the used car salesman feel of oversell. Jadi kita perlu kayak, ya intinya jiwa marketing buat marketing paper kita seperti apa. Kemudian
excessive use of expressions such as novel, first time, first ever, paradigm change. Jadi kita nggak perlu men-state dalam ini, nggak perlu seperti itu karena itu kayak bikin our paper like mungkin kualitasnya kurang baik kayak gitu sehingga kita menyebutkan kalimat itu. Kemudian ini the method section, details and detail. Jadi research methodology. Kemudian however use references and supplementary materials for previously published procedure. Jadi misalnya kalau misalnya kita ada kan biasanya kita melakukan suatu penelitian itu ketika metodenya udah pernah dipublish sama orang. Itu juga kita perlu literature review. Jadi kayak buat tabel tadi itu metodenya seperti apa, baru kita masuk ke metode sectionnya. Oh ini udah pernah diteliti atau udah pernah dilakukan sama orang ini dan metodenya seperti itu. Kayak gitu. Kemudian reviewers will criticize incomplete or incorrect description. Jadi kalau misalnya kita punya metodologi tapi nggak lengkap, biasanya kita akan dibalikin, disuruh revisi atau enggak di reject biasanya. Oke, kita masuk ke results. Results biasanya tadi ya banyak gambar sama banyak tabel. Kita biasanya perlu pinter-pinter buat gimana cara merangkai tabel gambar ini sesuai dengan permasalahan yang ada, metodenya seperti apa, dan kita pengen hasilnya seperti apa kayak gitu. Kemudian only representative results essential for the discussion. Jadi yang penting-penting aja. Do not hide the data. Jadi kalau misalnya ada data yang salah kayak gitu, nggak perlu disembunyiin, just show the data, tapi perlu di-explain kenapa itu beda kayak gitu. And then use subheadings to keep results of the same type together. Jadi kalau misalnya kita punya dua analisis, misalnya ya, misalnya kan banjir. Kita apa namanya? Firstly, we analyze about the hydrology, and then secondly, we analyze about the hydraulics, and then thirdly about the modeling. Nah, kita perlu bikin subheadingsnya biar nggak memusingkan pembaca. Jadi misalnya plat ini masuk ke subheading 3.1 misalnya. Berarti hidrologinya 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 dan seterusnya. Tell a clear and easy to understand story. Jadi kalau bisa our story should be followed by the readers, even it's outside our field, so they can understand our story. Appearance counts. Jadi biasanya some journals appreciate about the pictures, about the tables that you create. Jadi kalau misalnya kalian punya gambar bagus, itu yang perlu disubmit ke sana. Use color only when necessary. If different line styles can clarify the meaning, never use colors or other trailing effects. Jadi kalau misalnya kita punya sesuatu yang emang itu perlu warna, actually it's okay. But if you do not need any variety of colors, jadi misalnya kalau kita misalnya gambar grafik gitu kan, itu kan biasanya warna-warni kan. Nah biasanya if the good journal, I think it only need like monochrome color. Jadi kita perlu merhatiin garisnya itu cuma di kayak XXX atau lingkaran kayak gini. So we can differentiate about the graphic in this graph. And then color needs to be visible and distinguishable when print out in black and white. Jadi misalnya kalau kita print, kita submit jumlah dengan warna, berarti kita perlu memastikan bahwa kalau di print hitam putih tetap akan kelihatan. Do not selectively adjust an image to enhance visualization of results. Do not include long boring tables. Biasanya kan kalau kita bikin analisis, apalagi di hidro kayak gitu kan banyak tabelnya kan. So do not include long boring tables. Jadi just input the results, input the important table that you think that I think it is very important for us to put these tables in the article. But if it is not, I think it will be better if we put the boring tables as supplementary materials. Then we move to the discussion, what the results mean. So it is the most important section of your article. Here you get the chance to sell your data. And then many manuscripts are rejected because the discussion is weak. Jadi misalnya
yang lain itu bagus ya, chapter yang lain bagus, tapi diskusinya jelek, itu biasanya langsung di reject. Karena diskusinya itu weak. That's why untuk diskusi ini we need more readings. And then make the discussion corresponding to the results. You need to compare the published results with yours. Jadi misalnya kalau misalnya ada penelitian yang udah publish sebelumnya, kemudian sama dengan kita kayak gitu, we need to compare the published results dengan kita, apakah kurang lebih sama atau misalnya beda. Kalau misalnya beda, kita perlu apa ya? We need to explore or we need to add more explanation about that in our discussion paper. Nah, ini beberapa pitfallsnya. Unspecific expression. Jadi misalnya kita ini ya, if we express about the quantitative data, I think we should need the number, not the characteristics. For example, this higher temperature or lower rate. We should express it with 76 degrees Celsius temperature or lower rate with other units. It's better to use this instead of the higher temperature or lower rate or something like this. And then start the introduction of new terms or ideas. Jadi tiba-tiba kita mengusulkan term baru. Jadi harusnya term baru ini udah ada di introduction tadi itu, kayak gitu. And then speculation on possible interpretation are allowed, but this should be rooted in fact rather than imagination. Jadi sometimes some authors put like imagination or fake results to the discussion. Check the organization, number, and quality of illustration, the logic, and the justification. So the revision of the results and discussion is not just paperwork. You may need to do further experiments, derivation, or simulation. Jadi misalnya paper kita di-reject atau disuruh revisi sama reviewers gitu kan. Bisa jadi kita perlu kayak modeling dari awal, kita perlu nambah eksperimen yang tadinya cuma 5 model, jadinya 10 model kayak gitu. Karena some journals think that 5 models is, it's very small. I think you should add until like 10 experiments or 10 models or 10 simulation. So we will consider that your paper is good. Okay, I think it's scientific language. I think. Okay, present tense. It's if we know that the sentences known as facts and hypothesis. Past tense for experiments you have conducted. So I think most methodology in the research method, I think we should the past tense because we did the method or the research in the past. Past tense when you describe the results of an experiment. So if we discuss about the results of the experiments, we also use the past tense. So we only use the present tense for the facts or hypothesis in our manuscript. So this is the conclusions. Tell how your work advanced the field from the present state of knowledge. Jadi we should make sure to the readers that our work, our paper is good or have sophisticated knowledge addition to our field. Jadi misalnya kalau kita misalnya meneliti suatu apa istilahnya pemodelan kayak gitu ya, pemodelan banjir kayak gitu, apakah itu udah ada sebelumnya atau kita udah berkontribusi apa di modeling itu? Kalau misalnya nggak ada kontribusi apa-apa, I think we should or the reviewers think that you should submit it to the other journal or need more simulation or more data so your paper have good contribution to the field. Without clear conclusion, reviewers and readers will find it difficult to judge the work and whether or not it merits publication in the journal. So kalau misalnya simulan kita nggak benar atau susah dibaca kayak gitu, I think it will be very easy for our paper to be rejected from the journal system. Do not repeat the abstract. So conclusion is different with abstract. So if you just copy paste the conclusion in the abstract or the abstract in the conclusion, I think your paper will also directly rejected. Just list experimental research. Jadi kalau misalnya conclusion cuman
A, simulasi ini menghasilkan A, simulasi ini menghasilkan B, simulasi ini menghasilkan C. Itu biasanya langsung di-reject atau disuruh revisi. Because the good conclusion provide a clear scientific justification for your work and indicate possible application and extension. Jadi misalnya kalau misalnya paper tadi mengenai structural and green infrastructure mitigation. Okay. Conclusion cuma seperti ini. This research concludes that the minimum SF in the analytical location is sekian. Bentar. Intinya di sini sebenarnya structural mitigation sama green infrastructure is good for untuk mengurangi atau menghalangi atau sebagai mitigasi tanah longsor seperti itu. Tapi structural mitigation or reinforcement application is not recommended. Kenapa nggak recommended di sini? Dikarenakan dia butuh biaya tinggi, kemudian tidak efektif dan lain-lain. Tetapi untuk green infrastructure itu lebih kayak nature based, jadi lebih simple, lebih praktis dan lebih applicable di daerah tinjauan kayak gitu. Jadi misalnya meskipun kita banyak analisisnya, analisis hidrologi, analisis safety factor, analisis geoteknik kayak gitu, tapi itu nggak perlu disimpulkan atau nggak perlu ditulis di kesimpulan lagi. Jadi yang perlu kita simpulkan ini adalah, kan kita di introduction bahwa sebenarnya baik yang mana sih antara structural sama non-structural. Meskipun tadi kita metodenya banyak, diskusinya banyak gitu ya, sampai analisis biaya, RAB, dan lain sebagainya. Tapi yang perlu kita sampaikan di conclusion adalah, ini yang lebih baik. Structural sama non-structural. Yang lebih baik adalah green infrastructure, karena ini, dan ini, kayak gitu. Okay, that's the conclusions. Acknowledgement. So recognize those who help in the research. Jadi siapa aja yang membantu kita ketika melakukan penelitian, selama penelitian. Jadi misalnya advisors, financial supporters, proofreaders, typists, suppliers who may have given materials, atau maybe college friends, and etc. In this paper that I just show you, the acknowledgement is about the funding. The funding of the research is this. So you can mention the funding of your research in that part. Okay, references. More mistakes are found in the reference than any other part of the manuscripts. I think this is the salah satu penyakit mungkin banyak penulis juga ya, ketika dia belum bisa menggunakan references manager. Jadi biasanya kita kan kalau misalnya bikin referensi manual gitu kan, ketika tulisan udah jadi, baru kita ketik referensi kita seperti apa kayak gitu. So actually it is one of the most annoying problems and causes great headaches among editors. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bikin paper terus kita nggak punya atau nggak bikin referensi kita dengan reference manager, ini bikin editor sama reviewer itu kayak pusing kayak gitu kan. Jadi kita lebih gampang untuk di-reject kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau gampang, if we want to create the references, I think the recommended application is like Mendeley, Zotero, and etc. Maybe if we have sufficient time today, I think we can practice this application maybe like 1 or 2 minutes, because I think it's very easy actually to use Mendeley or Zotero. Okay, the popular reference management software, we can use EndNote, Zotero, Mendeley, and RefWork. You can use and download this software and install the plugin in your Microsoft Word. So I think it will be easier for you to construct a good reference system. Okay, so if you want to search for a good journal or good articles, you can search in Google Scholar, Science Direct, Scopus, ProQuest, PubMed, and the others, Wiley, Portal Garuda, ResearchGate, Academia, and etc. So actually, most of these papers in Elsevier or Scopus, usually it is like a paid paper. Jadi beberapa jurnal yang baik itu biasanya mereka meminta kita untuk membayar
paper biasanya kan sebelum kita baca full article. Nah sebenarnya I think it is very lucky for Gajah Mada University students because karena perpustakaan UGM itu udah mengeluarkan dana kayaknya miliaran gitu ya buat akses e-journal. So I think it is very good for our references system, our reading and the others, so we can choose the best topic in good journal, in the best journal in the world. Tapi sayangnya beberapa sistem ini, jurnal ini biasanya nggak dimanfaatin sama mahasiswa biasanya. Kebanyakan dimanfaatin sama dosen dan lain-lain. Nah ini kita bisa cek banyak sekali daftar jurnal yang berbayar sebenarnya kalau kita di luar UGM. Misalnya Taylor and Francis, Elsevier, Scopus. So actually if you are an undergraduate, jadi kalau misalnya kalian cuma ini ya levelnya undergraduate, kalau misalnya kalian pengen bikin satu penelitian, sebenarnya kalian tinggal cari artikel yang pas dengan minat kalian di international journal, kemudian kalian replikasi ke studi kasus masing-masing. Itu sebenarnya udah level undergraduate banget sebenarnya. Udah bisa di-accepted mungkin di beberapa jurnal nantinya kayak gitu. Oke, that's about the organization structure of the article of the academic writing or academic journal. So